lo prometido es deuda, ¿no? Ok. Domingo en la mañana iniciamos los porqués de la Navidad. Y vimos dos nada más. Y les prometí que hoy terminaríamos. Pero después de lo que acaba de suceder, yo no creo que terminemos hoy. Entonces no terminamos hoy los porqués de la Navidad. Seguiremos el próximo jueves, ¿está bien? Pastor, ya pasó la Navidad, pero todavía estamos en fiesta, hombre. Es fiesta. Y la fiesta sigue. Ok, vimos por qué las profecías. Vimos por qué Deus se hizo hombre. E hablando de porquês, e acabamos de cantar, não? Se tiveras fé como um grano de mostaza, não é o tamanho de tu fé. Cristo é o Criador, estamos de acordo, verdade? Há granos todavía mais chiquitos que a mostaza. Então, qual foi a razão de por que Cristo usou o grano de mostaza como exemplo de fé? A resposta é esta: o grano de mostaza é o único grano que não acepta manipulação, não acepta mezcla. Já lo han intentado em laboratórios de todo o mundo manipular o grano, a semilla de mostaza. Muere, não se deja manipular. ¿Por quê? Porque é pura. Quando Cristo menciona isso, não se referia ao tamanho de tu fé, sino à qualidade de tu fé. Estão aqui, verdade? Há pessoas que aceitam a Cristo ayer e passam uma semana e têm mais fé que aquele que é cristiano desde há 40 anos. Não é o tamanho, por isso Cristo usou o grano de mostaza como exemplo. O tamanho é que a qualidade de tu fé. ¿Quedou claro ou não quedou claro? Isso é outro porquê. Não é de Navidad, pero aí te va. Número 3, ¿por que Maria? Agora sim entramos em matéria. ¿Por que Maria? A verdade é que não sabemos muito sobre Maria. Sabemos por la cultura judía que tinha entre 15 e 16 anos. José tinha 21 ou 22. Era a usança allá. Todavia há grupos judíos que seguem essa mesma usança. Pero escrevi algo e te quero ler. ¿Por que Maria? Ela mesma deve haver se perguntado isso. ¿Por que eu, Senhor? Não sabemos quase nada de Maria, pero Deus tinha opções para isso, e muitas. Escolheu Maria. Não sabemos quase nada, pero se estamos seguros de algo, era uma boa chica. Era uma boa chica. Cristo não, Deus não escolheria a uma chica mala para ser a portadora do mensagem vivo que é Cristo. Ela mesma deve ter perguntado: ¿por que eu, Senhor? Em verdade, solo Deus conhece as razões por que foi escolhida. Pero está claro que não foi selecionada al azar. O sea, não meteram seu nome na tómbola no céu e aqui está. Não foi assim. Aunque fuera uma chica, escute isso, comum e de pueblo, devia ser dócil e valiente a la vez. Te imaginas uma chica de 15 anos dizendo: haz em mim tu vontade. Ela sabia, segundo a cultura judia, o que implicaria estar embaraçada solteira. Ela sabia, pero confiou. De hecho, adelantito mais, vamos a ver su cântico. É um dos 4 cânticos de Navidad que há na Bíblia, a primeira Navidad. Se chama Magnificat, significa ser magnificado, Senhor. Através de sua canção, sabemos que era uma mulher que conhecia as Escrituras. A pergunta é: quem ensinou a Maria as Escrituras? Sus papás. Cumprir a missão. Os papás. Papás e mamães, quero que escutem isso. Nenhuma igreja transforma a tu hijo, tu hija em cristiano. Lo haces tu, em casa. Porque há papás e mamães que chegam a graça e paz, entregam seus chamacos e chamacas a las maestras dominical e maestros. A ver, encárguense de isso. Não, a tarefa é tuya e é minha. O hogar educa, a igreja ensina, é muito diferente. Então, tomamos isso em consideração. Maria sabia o que cantava e o que falava, porque seus papás fizeram bem a tarefa. Através de sua canção, sabemos que era uma mulher
que sí conocía las Escrituras, una mujer de fe, debía ser virgen para que se manifestara el milagro, y campesina de acuerdo a la humildad del Señor. El regalo de la primera Navidad, ella lo compartió con todos. Ella sabía que nació de ella, pero no era de ella, ni era para ella. Es por eso que a los pies de la cruz, 33 años después, mira la cruz, mira al bebé tan hermoso que era, desfigurado por tu pecado, por el mío. Foi impactante. E aí estava Maria. José já não estava, Maria era viúva já. Pero bueno. E aqui vem, mira, número 4. ¿Por que el cântico de Maria? A história é essa. Passados 5 dias do anúncio do ángel Gabriel, Maria visitou sua prima Elizabeth, que também seria mamá. Uma muito jovem, a outra muito anciana. Os extremos. En el meio se encontra. De pronto, Elizabeth recibe a llenura do Espírito Santo, assim como seu bebê, e Maria eleva um cântico espontâneo ao Senhor, o famoso Magnificat. Ser magnificado, Senhor, ser engrandecido, Senhor. Maria empieza a citar salmos conhecidos e sigue o exemplo de Ana, mamá de Samuel, profeta Samuel. Porque assim como Ana entregou a seu filho a Israel, Maria entregou seu filho ao mundo para morir por todos. Te lo vou ler. Está em Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Te lo leo. Diz assim, mira. Lucas 1, de 46 a 55. Estamos vendo os porquês da Navidad. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado, escute isso, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Essa é Maria. Pois he aqui, desde agora me dirán bem-aventuradas todas as gerações, porque me ha hecho grandes coisas el poderoso, santo é su nombre, e su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorreu a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. El Magnificat es isso, el cântico de Maria. Não sabemos quase nada de Maria, pero seguramente foi bem escorrida. Hace milagros? Não. Foi uma santa mulher? Sim, porque a palavra diz que santo é aquele que disse não ao pecado e sim a Cristo. É isto. Nós temos milagros, tu e eu. Não temos que ter nicho com algo aí. Nada, nada. A palavra é kadosh em hebreu. Kadosh, el santo. Kadosh. Aquele que rechaça o pecado para se acercar ao Messias. É por isso. E já que estamos dizendo por que Maria, por que José? Aí vai, por que José? José era um jovem carpinteiro, sencillo e muito prático. Eles comentem domingo, não? Não há uma sola palavra registrada de José na Bíblia, nenhuma. Pero su silêncio falou mais que 1000 palavras. Obedecia. A José le gustava a textura de la madeira e de la piedra, e se imaginou uma vida comum para ele e sua esposa Maria. Nunca se imaginou o caos que seria. Pero bueno, en la cultura judía es el novio, no la novia, el centro de atención durante la boda. Es el novio. Se hace una casa, generalmente del papá del novio, la boda, y el novio es el último en llegar, no la novia. É a vengança, não? Porque aqui em México está um montão de bodas donde e la novia, e la novia, e la novia, e el novio está a um lado, peinadito, banhadito, preparadito, depois de meia hora a corbata está para trás, el traje aberto, casa me abandonou, eu sabia, não vai chegar. Depois de uma hora, chegou, tudo, se arregle.
¿Por qué na boda judía el novio llega por último? ¿Sabe por qué? Porque ele sale tocando de porta em porta, invitando a sua boda. Ele vai tocando, nem conhece a pessoa para invitar a sua boda. Por isso o noivo chega por último na boda judía. Te digo que é a vengança. A vengança. Sabemos que José amava Maria. Já lhes comentei o que disse William Shakespeare em suas memórias. Seu filho escreveu a memória de William Shakespeare. E Robin Shakespeare dizia que seu papai dizia: a história de amor por excelência não foi a que eu escrevi. Não foi Romeo e Julieta, foi José e Maria. Pero não entrava mais no assunto. Era judío, não podia entrar mais allá no assunto. Pero nós sim, e sabemos por quê. Sabemos que amava a Maria porque a carta de divórcio que José pensou em escrever era uma carta de aceitação e autoacusação. Vou repetir a pergunta. O que passava em Israel quando descobriam que a chava estava embaraçada e não casada? La apedreavam, la lapidavam, la sacavam do povo e la matavam. Claro, de produto também. A única maneira de evitar tal tragédia era que alguém assumisse o filho, dizendo: eu la violei. E era o que José pensava ser. Isso é amor. Lemos carta de divórcio, pero é uma carta de aceitação de culpabilidade. É uma declaração. Estavam desposados, não casados. O que significa desposado? Na cultura judia, havia um compromisso de boda, mas seguiam sendo novios. Todavia não viviam juntos. Isso é durante um ano. Pero José estava disposto a reconhecer ou a inventar a história de que em uma visita de noviazgo ele havia forçado, ele havia violado, ele havia embaraçado. A força. E então ela e o bebê seriam salvos. E José seria echado ao deserto com comida e água para 3 dias. Depois de 3 dias, morte segura. Se daria aviso, lo iban a boletinar, como decimos hoje, em los pueblos aledaños, de que se alguém viera a José, tinha direito de matá-lo. José jamais poderia pisar uma cidade outra vez. Estava disposto a ser isso. Por isso Shakespeare, muito sábio, dijo isso a seu filho. A história de amor por excelência não é a que eu escrevi, é José e Maria. Sabemos que amava Maria porque a carta de divórcio implicava reconhecer que o filho era de ele. Sendo assim, Maria se salvaria da lapidação. De pronto, em um sonho, vê um ángel que lhe disse que não temiera aceitar o bebê porque era um plano de Deus. José é mais conhecido por lo que hizo que porque dijo, porque não dijo nada. Não há uma sola palavra. Não era mudo. Tampoco, pero não há nenhum registro de suas palavras na Bíblia. Número 6. ¿Por que Jesus vino neste momento? Há razões de por quê. Eu creio que a principal, e não está aqui, pero te vou dizer, se Cristo hubiera nascido 5 anos antes de quando nasceu, Israel lo aceptaria como Messias. 5 anos. Se Israel lo hubiera aceptado como Messias, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Bueno, yo soy otra historia, pero la iglesia no existiría. Tú no estarías aquí. No habría salvación para ti. Pero justamente nació en el momento de más apostasía de la historia de Israel. ¿Qué es apostasía? Conozco la verdad y me alejo de la verdad. Esa es apostasía. Nasceu em el 7º ciclo de apostasías en la historia de Israel. Foram 7. E o último, o 7º, el peor. Tantos assim que mataram al Messias esperado. Assim de loucos estavam eles. E a pergunta sigue, não? ¿Por que Jesus vino nesse momento? Los que trabalham em operações especiais de las Fuerzas Armadas sabem que há um nome adequado para uma missão específica em um tempo acordado. Eu vou repetir, esse é o lema deles, os SEALs e todo o demás. Há um nome adequado
para uma missão específica em um tempo acordado. Há uma ventana operativa. A ventana foi esta. Gálatas 4, versículo 4, diz assim a palavra: pero quando vino el cumprimento del tiempo, Deus enviou a su Hijo, nacido de mujer e nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A los suyos vino, y los suyos ¿qué? 5 años. Se hubieran nacido 5 años antes, los suyos lo recibirían. ¿Qué son los suyos? Los judíos. Lo iban a aceptar. Y la iglesia no existiría y no habría posibilidad para un no judío alcanzar salvación. Y aquí está, mira. ¿Qué sucedía en el Imperio Romano para que fuera el momento ideal para la primera Navidad? Miren eso, por primera vez en la historia, el mundo conocido estaba unificado. Y había un idioma común. Te pregunto, iglesia, ¿cuál era el idioma que se hablaba en todo el mundo? El griego, como el inglés hoy. El mundo estaba unido, había un idioma común, había una moneda común. La estabilidad y una relativa tolerancia permitieron que el mundo se abriera a una nueva idea, un nuevo concepto, cristianismo. Además, cuando nació Jesús, los hebreos estaban tan alejados de Dios que lo rechazaron. Fue rechazado por los suyos para que aquellos que no eran pasasen a ser. En este caso, la iglesia. ¿Por qué Belén? Pregunta número 7. ¿Por qué? Son los porqués de la Navidad. ¿Por qué Belén? Voy a citar a alguien, ¿ok? El escritor del siglo XIX, Ralph Stockman, era un escocés, dijo cierta ocasión, mira lo precioso, es una sola frase, pero impacta. Mire eso. Stockman dijo en el siglo XIX, en una predicación en su iglesia: la bisagra de la historia está en la puerta de un establo en Belén. Te voy a repetir, es hermoso. La bisagra, ¿sabe qué es eso, no? Lo que mueve la historia, la bisagra de la historia está en la puerta de un establo en Belén. Ahí fue enterrada Raquel, esposa de Jacob. Ahí está su tumba todavía. Ahí vivió Ruth con su suegra Noemí, y ahí se casó la primera, con Booz. Fue ahí donde Samuel ungió como rey a David. La ciudad de Belén era uma cidade politizada completamente. Era um pueblito muito perigoso. Aí viviam os malhechores. La creme y la nata al revés de la sociedade judía. Foi aí donde Samuel ungiu como rei a Davi. La ciudad era conocida como Belén Efrata. Belém, casa de pan. Efrata significa fertilidade, abundância, prosperidade. Que melhor lugar para nascer aquele que é o pão de vida, que Belém. Foi profetizado e se cumpriu. Número 8. ¿Por qué el milagro del bebé de Elizabeth y Zacarías? ¿Sabe quiénes son, no? Elizabeth y Zacarías. Você não sabe, vas a entender cuál es la onda con los dos. En los tiempos de Jesús, la infertilidad o la esterilidad estaba asociada a algum tipo de pecado oculto. Assim associavam eles. Aunque não era pecado, pero assim associavam. A cultura judía hacía essa associação. Elizabeth, que vivia cerca de Jerusalém, era casada com um sacerdote do templo de Jerusalém e não podia ter hijos. Lucas, o doutor Lucas, não começa seu evangelho com a história de Jesus, empieza com a história do nascimento de Juan el Bautista, primo de Jesus. É uma razão. Aqui está a doutora Silvia, sabe muito bem, os médicos são muito metódicos. Muito metódicos. E Lucas dijo, não, desde o início. E de hecho, já sabem, Lucas foi o único que entrevistou a Maria. Lucas dizia, e tudo isso
la mamá guardaba en su corazón. María guardaba en su corazón. Entrevistó, ya anciana, por supuesto, la entrevistó. Y ahí va la historia. Lucas no comienza su evangelio con Jesús, empieza con Juan el Bautista. El sacerdote Zacarías estaba en el templo cuando se le aparece el ángel Gabriel. Mire eso. Le revela que será papá de alguien que prepararía el camino del Señor. Fabuloso, ¿no? Cuando Elizabeth estaba en el 7º mes de embarazo, María, su prima, la visita, llevando en su vientre el Salvador. Las dos mujeres, primas y amigas, pasando por situaciones semejantes, se apoyan mutuamente. Una muy jovencita para ser mamá, y la otra muy anciana para ser mamá, y fueron mamás. Y el vientre de la segunda preparó el camino para la primera, Juan el Bautista. Número 9, ¿por qué? ¿Por qué lo llamaron Jesús? Un nombre sencillo de 5 pequeñas letras. Sin embargo, un nombre que es por sobre todo nombre. En la época en que nació, era un nombre muy popular entre los varones de su tierra. Jesús es el equivalente griego de Joshua, y Joshua significa Dios salva. Ese era su nombre. Poner ese nombre a un niño era una marca, era muy peligroso. Poner ese nombre a un niño era una gran responsabilidad, porque expresaba el deseo de los padres de que su hijo un día tendría respuestas a cualquier problema. Era una marca, una carga. Flávio Josefo fue un historiador judío, un gran escritor e historiador judío, y mencionó a 10 hombres conocidos como Jesús, contemporáneos al hijo de María. Otros 10. De hecho, es la única porción histórica de Jesús fuera de la Biblia. Y te voy a citar lo que Flávio Josefo dijo. Ele dijo: por aquí andan 11 Jesuses, aparentemente iguales, escuche eso, pero hay uno de ellos que habla lo que ningún hombre ha hablado. Este tiene una mirada que es imposible que la mires y sigas caminando igual. Y ese nació en Belén. Es lo que dice Flávio Josefo, un historiador romano de la historia. Bueno, cuando nació Jesús era un nombre muy común, pero después de la crucifixión, ese nombre cayó en desuso en Israel y volvió a ser usado 600 años después. Por mucho tiempo no hubo un Joshua, por la cruz, por la asimilación. Y la pregunta es, ¿quién dijo que se llamaría de esa manera? En la familia de José María no había ningún Jesús, ni Joshua. ¿Quién dijo? Ok. Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, directo, ¿no? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿qué dice ahí? Del cielo, directo, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tremendo, ¿no? En la vida de un varón judío hay etapas. Al 8º día de nacido se hace el Brit Milá, la circuncisión. No es la operación de fimosis, no, es cortar directo. En esa ceremonia, hecha por un rabino, sabe del asunto, se da nombre al niño. En esa ceremonia, antes de la circuncisión, el Moel, que es el rabino encargado de eso, mira al papá y pregunta:
¿cómo se llamará el chamaco? Fue en México, ¿no? El escuintle, aquí, ¿cómo? Eso es México. Curiosamente, na família de Zacarias não havia nenhum Juan. Quedou mudo hasta el dia em que lhe perguntaram como chamará. E escreveu. Lhe deram uma tablita e escreveu. Miraram de repente, em tua família não há nenhum Juan. Já. E quando ele morreu essa cerimônia, será Juan, respirou e falou. Com Jesus não foi necessário nada disso. Chama Jesus, porque Ele salvará a seu povo de seus pecados. É incrível, não? ¿Por que vino Jesus como um bebê? Todos os deuses del panteão greco-romano, deuses falsos, claro, nunca nasceram como um bebê, surgiram. Afrodita ou Vênus nasceu da espuma del mar. Va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero el dios Pan, que tenía pies de ciervo y cuernos y tocaba la flauta de Pan, como se conoce hoy en día, nació del testículo del Taurus, en una cueva. Lo que más me impresiona es que todos esos dioses falsos obligaban a la persona a hacer algo para acercarse a él. ¿No? Paguen eso, hagan eso. El único Dios que es verdadero, sabiendo que nosotros nunca llegaríamos a Él, vino a nosotros. Hizo lo imposible. Lo imposible. Deus nasceu como um bebê. Deus se hizo hombre. Es el único y verdadero Dios que nos amó de tal manera que vino. Nació como un bebé. ¿Por qué Jesús vino como un bebé? Si el nacimiento virginal es la señal de su divinidad, nacer como un bebé es la señal de su humanidad. En 310 de nuestra era hubo un concilio en Trento, Italia, patrocinado por Constantino, el emperador. Él quería entender qué onda, o sea, Cristo es hombre o es Dios. Y se juntaron 3 años en Trento y terminaron con un dictamen salomónico, diría yo, ¿no? Descubrimos, emperador, César, Kaiser, descubrimos que Cristo es 100% hombre, pero también es que 100% Dios. Depois de 3 anos e muito café. Amém. Se chama união hipostática. É a única vez em que essa expressão se usa no mundo, união hipostática. Alguém que é 100% Deus e 100% homem, Cristo. Bueno, para cumprir en la totalidad el sacrificio en nuestro favor, Jesús tuvo que comprometerse completo, nacer como tú y yo nacemos. Hubiera significado muy poco para nosotros si Él hubiera bajado del cielo con toda su gloria y nos hubiera dicho, heme aquí, casi en inglés, ¿no? Behold, contémpleme, ¿no? Aquí estoy yo, aquí están mis manos y mis pies, póngame en la cruz, porque moriré por ustedes. No, eso no significa nada. Jesús lo entiende perfectamente bien cuando somos tentados, cuando padecemos hambre o sed o cualquier necesidad, porque Él también las padeció. ¿Por qué Cristo fue al desierto para ser tentado? A ver, 40 días en el desierto, siendo tentado, directo por Satanás. ¿Con qué respondía Cristo? Con la palabra. Escrito está, escrito está, y escrito está. O sea, nos enseñó a vencer la tentación con la palabra. La misma que tienes tú en tu celular, tablet o en manos. Lo mismo.
¿Por qué los pastores? Ya mencionamos el domingo, ¿no? ¿Por qué? Son los porqués de la Navidad. ¿Por qué los pastores? ¿Qué prestigio tenía un pastor local hace 2000 años? En tiempos de nacimiento de Jesús, cero. De hecho, los pastores eran despreciados en la región y en el país. ¿Por qué? Los hebreos en particular valoraban el aseo, la limpieza y la pureza. La vida entre las ovejas implicaba pies cansados, largos turnos de trabajo y olores indeseables, porque las ovejas son muy bonitas, pero muy porquitas también. Entonces, son animalitos muy sucios. Un pastor de ovejas nunca podría cumplir los requisitos de purificación para entrar al templo en Jerusalén. No le alcanzaba el tiempo. Ningún pastor visitó el templo jamás. De hecho, cuando se acercaba a uno, le impedían la entrada. Imagínate la humillación. Y esos pastores cuidaban los rebaños de las ovejas que serían sacrificados en el templo. La idiosincrasia, ¿no? Los osos y los leones vagaban en los páramos y las ovejas solían caminar por ahí. El pastor tenía que buscar a la oveja perdida en medio de terrenos muy peligrosos. El privilegio de ser los primeros a visitar el Salvador fue de un grupo de hombres despreciados por la sociedad al cual servían. Mientras en Jerusalén, el Sanedrín, la Corte Suprema, dormía, roncaba y babeaba en sus almohadas. La verdad. El acontecimiento más esperado de la humanidad fue anunciado a un grupo de personas despreciadas por esta sociedad. Así es Dios. ¿Quién dijo que Cristo no tiene sentido de humor? Sí lo tiene. Sí lo tiene. Hoy en día es Él el que visita a los menos favorecidos y los invita a su mesa. Vengan conmigo. Venid a mí como tú estés. Venid a mí los que estén trabajados, cargados y cansados. ¿Y qué dice? ¿Yo qué? Os haré descansar. ¿Por qué? Porque los hombres sabios, ahí vienen los magos otra vez. Los evangelios les dicen magóis, hombres sabios de Babilonia. Y de ahí la costumbre en español de decir magos. Mateo capítulo 2, versículo 11, relata que cuando los sabios llegaron, por isso comentei domingo, põe tu nascimento, está bem, não passa nada, diviértete, põe tu nascimento aí, o que seja, está bem, está bem. Pero evite juntar todo em um só cenário, não? Põem tantas coisas que nem há lugar para ele beber nem pesebre. Metem el perro, la gallina, el Nemo, o Keiko, não? E todas as... Pum, empurram. Não havia nada. Era inverno, era verano, perdão, os animais estavam fora, não dentro da cueva, e foi uma cueva. Não havia madeira em Belém nessa época, pero cuevas havia um montão. O estábulo não é fisicamente uma palapa yucateca, que é padríssima. O estábulo é qualquer coisa que usas tu para guardar tu caballo, um estábulo. Se a tu caballo lo guardas em tu cocina é um estábulo, não importa. Era uma cueva, não? E era verano, e por isso os pastores estavam afuera, não dentro. Los hombres sabios não chegaram na mesma noite. Bueno, Mateus 2:11 relata que quando os sábios chegaram, a escena não era o rústico lugar de nascimento da noite de Navidad, sino que era uma casa. Mire Mateus 2:11, diz assim: e al entrar en la casa, vieron al niño, ya no era un bebé, con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? De inmediato. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron
presentes, oro, incenso e mirra. Chegaram 2 anos depois de quando nasceu. Já sabem, são de graça e paz. Pero ok, se queres meter todo aí, mete, não é problema nenhum, tá? Já. Desfruta de Cristo, não tanto do cenário. Porque nasceu. Não importa se foi 25 de dezembro ou 4 de abril. O que importa é que nasceu. Jesus já não era um recém-nascido, senão era um ninho de 2 anos. Um ninho. Quanto tempo tardou a viagem de Babilônia allá, a Belém? 2 anos. Ou dijeron Herodes? E quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Por isso, dijo el malvado, não? Matem a todos os chamacos de 2 anos para abaixo. Eu não sei quem é, pero matem parejo. Bueno. Não estava envolto em pañales, sino que vestia roupa, uma roupita. A ideia de que eram três reis magos se deriva do tipo de regalo que trajeron: ouro, incenso e mirra. A partir do século VIII, se deram nombres a los sábios. Quais são seus nomes? Bem que sabem, verdade? Baltasar, Melchor e Gaspar, não? Já está, há música, Sérgio. Isso é herência catalana, herência de Espanha. Allá em Brasil não temos nome para nada. De hecho, em Brasil não há o Dia de Reis. Mira. Acabo de pensar, que bueno que sou mexicano, que bueno. Sérgio, no Brasil não tem isso. Em Brasil não há o Dia de Reis. É Navidade ou Navidade. E dímelo a mim, que nem sabia que era Navidade, até que me converti, não? Não tenho perdido, pero bueno, nunca é tarde. Nunca é tarde, Senhor, nunca é tarde. Nunca é tarde. Não, em Brasil não há Dia de Reis. Não, eles não importam os reis em Brasil, não importam. Chego aqui e vejo o dia, que dia é? 6? A primeira vez que vi os globos subindo, pensei, ai, que bonito, mira, que padre. E perguntei a minha esposa, meu amor, que é o que levam allá? As cartas. Las quê? As cartas. E se solta. É padríssimo, está bem, está bem. É cultural, está bem. Pero a partir do século VIII deram nome a los 3. Baltasar, Melchor, Gaspar. Pero sabemos que eram muito mais, porque as rutas eram muito perigosas. Essa gente não viajava de 3 em 3. Eram centenas. Pero eram 3 tipos de regalo: ouro, incenso e mirra. ¿Por que a estrela de Belém? Há 1 mês e meio, eu expliquei aqui a estrela de Belém. E algumas pessoas, pastor, repita outra vez, porque não me quedou claro. Ok. Hablando de astronomia, não astrologia. Astronomia é ciência. Aí vamos. ¿Por que a estrela de Belém? Os científicos talvez se apressurem a dizer que as estrelas não se movem e que não se detêm sobre determinados pueblos. Solo Mateus la menciona en el 2º capítulo de su evangelio. Los sábios salieron del Oriente Medio, Oriente Cercano, justamente desde el pueblo judío, donde el pueblo judío estuvo cautivo por 72 años. De ahí, de esa región salieron ellos, de donde Israel estuvo cautivo 72 años. Las culturas se mezclaron, 7 décadas, las culturas se mezclaron, e muitos escritos judíos se quedaram em manos de babilônios. Quizá um dia, estudando a escritura, leyeron Números 24:17. Mira o que diz Números 24:17. Lo veré, mas não agora. Lo miraré, mas não de cerca. E aqui vem a pedrada. Saldrá estrela de Jacob e se levantará cetro de Israel, e herirá las sienes de Moab, e destruirá a todos os hijos de Sed, tribos inimigas de Israel. E aí te vai a explicação científica da estrela de Belém. Aí te vai. Em setembro del ano que conhecemos hoje como 3 antes de Cristo, Júpiter, isso é verídico. Júpiter, estou falando de astronomia, ou seja, ciência. Júpiter
pasó por encima de una estrella llamada Regulus. Regulus. Pasó por encima de Regulus. Luego volvió a pasar por encima de Regulus 2 veces más durante los siguientes meses. Es lo que se llama en astronomía una coronación. Júpiter coronando a Regulus. Júpiter coronó a Regulus en la constelación de Leo. ¿Qué es Leo? León. ¿Están aquí? Ok. Otra vez. A ver, despierten. Isso é emocionante, mira. Los nombres de las constelaciones no fueron dados por astrólogos locos y satánicos. Fueron astrónomos. Copérnico foi uno. Para que tengan una idea. A mí me cuesta mucho trabajo ver a un león ahí arriba. Você não tem tanta imaginação assim. Osa maior, aí cerca, não? El cinturón de Orión sí lo ubico. Lo que no ubico es el arco y la flecha que Orión trae. Ahí sí es mucha imaginación. Pero su cinturón sí, perfectísimo. Los astrónomos nombraron constelaciones. Y los astrólogos robaron el concepto e inventaron la tontería que es horóscopo. No confunda las cosas, por favor. Ok, retomemos aquí, por favor, eso. Una coronación. Júpiter coronó a Regulus en la constelación de Leo. Entonces, Júpiter es llamado el planeta rey. Regulus es llamada la estrella rey. Y a Leo se le conoce como la constelación del rey. ¿Sabe cuándo volvió a darse eso? Nunca. Nunca más. Entre finales del año 3 y meados del año 2 antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo duró el viaje? Increíble, ¿no? Finales del año 3 y meados del año 2, el planeta rey coronó a la estrella rey en la constelación del rey. Rey, rey, rey. Los astrónomos de Persia eran personas muy estudiosas. Vieron que eso sucedía y sabían exactamente lo que significaba. Había nacido un rey, hay que ir a adorarlo. De una u otra manera, el cristiano, tú y yo, son llamados a ser estrella, guiando a personas a Cristo. Así como la primera venida Cristo nos habló, y habló a ese grupo de personas a través de las estrellas, hoy nos habla directo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Hay sombra porque hay luz. Si no hubiera luz, él sería la sombra. Pero el cristiano no vive en las sombras, él vive en la luz. Todavía siguen aquí, ¿verdad? Mire, y terminamos. Milagro de Diosito. Mira, mira, mira. Prepárate porque el otro año es doble, es revanche el próximo año. Van a ver. Van a ver. ¿Qué tanto conoces de la Navidad? 2.0 turbinado y ya. ¿Sabe cuántas preguntas fueron? 14. Y pasó así, mira. 14. Y la última. ¿Por qué los sabios le ofrecieron regalos? El niño tendría ya 2 años, Cristo. La familia seguía viviendo en Belén. En aquel entonces, un buen carpintero encontraba trabajo en cualquier lugar, porque todo era hecho de ¿qué? De madera. Havia muita demanda por todo o que era hecho de madeira, e por isso José já podia rentar uma casita. Quizá José e Maria já haviam platicado sobre quanto tempo a condição de seu filho permaneceria no anonimato. Porque 2 anos antes, um montão de pastores em Belém adorando, mas depois disso não passou nada. Não passou nada. E de pronto,
Como se não fosse suficiente, um grupo de pastorcitos. E de pronto José se para na porta da casa e vê o horizonte e vê: mulher, métete e esconde o ninho. Não estão invadindo, mulher. Mira isso. Porque esses cuates não viajavam desarmados. Vinha um exército cuidando dos tesouros. Não sabemos quantos eram. Eram centenas. E Belém se comocionou porque essa gente caminhando por las calles perguntando: onde é allá? Vamos. Taparam, vou dar uma palavra muito mexicana, tupiram na cidade. Se acabou. Nada se mueve. E de pronto, José Maria praticando: oye, ¿hasta quando poderemos guardar o secreto, não? E quizá Maria mirou pela ventana e disse: já não mais, mira, se acabou, já não é. E de pronto chega uma numerosa caravana del Oriente, dizendo que vieram a adorar al rei de los judíos que havia nascido. Trajeron 3 tipos de regalos, já lo sabem: ouro. Já explicamos por que o ouro em Egipto, sostuvo a família allá. Ouro. Su nome indica para que servia. Era ouro, todavía sigue sendo ouro. Era a moneda aceptada em qualquer transação comercial em qualquer parte do mundo. Era o material com o qual os reis e as reinas se identificavam. O ouro habla de la realeza de Cristo. Ele é rei. Merece ouro. Incienso. Cada manhã e cada tarde no templo de Jerusalém, todos os dias, essa fragrância impregnava todo o lugar, preparando o ambiente para um encontro com Deus. O incenso em forma de polvo possui qualidades asépticas, porque limpia e purifica. Por isso o incenso significa a pureza de Jesucristo. E a mirra. Isso é o mais grave. Depois que falamos que a mirra era a moneda de campo para entrar a Egipto, a aduana de Egipto perguntava: quanta mirra traem? ¿Por quê? Porque a mirra era para os faraones. Eles se maquiavam com a mirra. E era muito difícil de conseguir. Hoje em dia, sales do país, chegas a outro país, sales de México, e te perguntam: ok, aqui vienes, turismo. Quanto tempo? 20 dias, não? Quanto traz? L'argent, dinheiro. Quanto traz? Um peso, vete. 20 dias em Londres, com um peso, não, vete. Te depois de imediato. Dependendo de quanto traz, é a extensão que te dão da visa de entrada. Quem inventou isso? Os egípcios, eles inventaram. Se Roma inventou o buró de crédito, sim, a coluna que colocavam os romanos na praça principal, um madeiro, e aí clavavam o nome de que tinha deuda. Por isso Pablo dizia: foi arrancado del madeiro el acta que nos era contrária quando Cristo foi clavado na cruz. Porque tu nome e meu nome estavam clavados. Ângelo deve, deuda de santidade, és um pecador. E Cristo vino, se deixou clavar. E com isso quitou el acta que nos era contrária. Mirra. Quizá Maria sentiu escalofrios quando viu a terceira classe de regalos que trajeron a seu filho. E há uma razão. A mirra proveía o aceite extraído de las ramas de um arbusto. Se usava como analgésico quando mezclado com água. Pero aqui vem o pior. Também servia para ser o aceite com o qual embalsamavam a los muertos. Ouro, incenso, e de pronto Maria hace assim, e vão descargando as bolsas, muitas. Quizás José perguntou: isso que é? Eram mirra. Quizás se miraram entre eles e se acabou. Existe. Vai morir, tem que morir. Aí subindo, para isso nasceu. Era o aroma del duelo. La mirra era el aroma del duelo. Su aroma era ligeramente amargo. E para o judío comum era o mismíssimo olor
de la muerte. Donde había un cadáver, había mirra. Olía a mirra. La mirra en Cristo habla de su muerte. El oro, su realeza, el incienso, su pureza. La mirra señalaba una sola cosa. Esto, mira. Señalaba eso. Para morir fue que nació. Y por último, y si terminamos, tengo aqui um decálogo de Navidad. A ver, gózam-se comigo. Miren isso. E diz assim: se tens tristeza, alégrate. Navidad es gozo. Se tens inimigos, reconcíliate. Navidad es paz. Se tens amigos, búscalos. Navidad es encuentro. Se conoces algum pobre, ayúdalo. Navidad es gracia. Se tienes orgullo, soberbia, sepúltala. Navidad es humildad. Se tienes deudas, págalas. Navidad es justicia. Alguém disse assim, mira. Casa me diz, pastor, me endeudou pela Navidade. Não, depois paga, espera, paga. Se tens maldade e pecado, arrepiéntete e cambia. ¿Sabe por quê? Porque Navidad é conversão e gracia. Se tens tinieblas, encende as luzes. Navidad es luz, iglesia. Navidad es luz. Si tienes errores, reflexiona. Navidad es verdad. Y si tienes resentimientos, por favor, olvídalos. Porque Navidad es amor. Se ponen de pé, por favor. Cerrem seus olhos um minuto. Reflexiona em todo o que acabamos de estudar, de aprender. Cerra tus olhos e pensa em tu vida. E pensa em la Navidad que se acerca em alguns dias. Simplesmente acepta o hecho de que tú y yo solos não podemos salvarnos. Seria impossível. A Bíblia é muito clara, e se a Bíblia católica e evangélica diz o mesmo, a paga del pecado é muerte. Todos aqui hemos pecado alguma vez, e seguimos vivos porque Cristo nasceu, se hizo Navidad, e nos salvou de nós mesmos. Quero que entendam algo. Temos um Deus de primeira, mas é um Deus de segundas oportunidades. Próximo domingo, quando esteja sentado aí à mesa com tu família, dê um lugar ao invitado principal. Casi nadie lo hace. Cristo não tem lugar em la mesa que Ele mesmo puso e proporcionou. Não digo literalmente que tenhas uma silla vazia, não é assim. Pero antes de la Santa Cena, antes de la cena de Navidad, agradece a Cristo por haber nacido, porque por ti nació, por ti vivió, por ti murió, por ti resucitó y vendrá por ti un día. Isso é Navidad. Aí em tu coração agradece, por favor. Graças, Senhor, en esta fría noche, Ciudad de México, Padre, ten misericordia de nosotros y guíanos. Gracias, Señor, por la Navidad. Gracias por el regalo de Navidad, Señor. Todo está muy bien, todo está hermoso, el árbol, los regalos, el nacimiento, lo que sea, la comida, el recalentado, todo está muy bien. Pero no perdamos el foco de que eres tú la Navidad, Señor. En ti tenemos todo, vida eterna y más allá. ¿Cómo no alabarte
¿Cómo no agradecerte? Y no importa que venga el 26, seguiremos celebrando Navidad. Porque Cristo, tú naces hoy en corazones en todo el mundo, todos los días del año. Entonces, para alguien siempre será Navidad. Gracias. Muchas gracias. Amén. Dê un aplauso a Cristo, por favor. La Navidad es Él.